For today's video, dili vlog. Kami adto bakong gym kay kami dula interbarangay. Kami motor agi mi diri gamay sagbot. Dayong abot na mi bakong. Video nako DIY. Tapos maon ni Leon kilat sa bakong. Fast forward, dool na mi sa gym. Nakita na namo ang gym. Muliko na mi. Kami parking diri kilid tindahan. Kami pasulod na sa gym. Ako lang taw gym, mingaw pa ang gym ka wala pa man mga player. Ako kuha ako shoe bag. Ako pagawas ako tumbler. Ako sa pagawas ako sapatos. Nag-warm up na sab akong kauban. Fast forward ta, ug muna ni ato ang highlights. Let's go! Gis 8 South number 27 pass to Stenet 14 to shoot for 2 Iguales Gis 13 18 nakuha. Uy, ang sarap naman. So, pero palangdaan. Mapagdapan din ako. number 27 for the Rainbow. Pass to State Rainbow. No good. Rebound. 14 to shot. Another Rainbow. Nakuha. Reverse. Nice play. 4 minutes. Bullseye Rainbow. 30 segundos. 14 to shoot. Shot. Igual. Oh, Matayro. 10. Ini.